अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं जो मैंने स्टार्ट की है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। तो इस ग्रामर सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के, और इस ग्रामर सीरीज़ में हम तकरीबन 72 प्लस टेंसेस सीखेंगे और बहुत ही आसान और इजी वे में ये टेंसेस मैं आपको सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह इन टेंसेस को सीखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होगा। आपको कहीं से भी ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। और हमारी पहली क्लास में जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ज़मान हाल सादा जिसे कहा जाता है। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं इस टेंस के कि ये क्या कहता है। अ वर्ब विच डिनोट्स दैट सम एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट टाइम, यानी वो फ़ाल जो ज़ाहिर करे कि कोई काम मौजूदा या हाजिर वक्त में होता है। और कैसे होता है, इस ज़मान को पहचानने के लिए उर्दू में कौन से जुमले होंगे, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के जुमले हैं। तो आइए इन पर भी नज़र डालते हैं। अगर उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो या ते हो आए उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में, तो वो जुमले इसी ज़मान के समझे जाते हैं, यानी वो जुमले प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो बढ़ते हैं इस क्लास में मज़ीद आगे। जिस तरह आप देख सकते हैं फार्मिंग वे ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है यानी हकारी जुमले, वो किस तरह बनेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। शी washes the clothes, she washes the clothes, वो कपड़े धोती है। she washes the clothes. It rains outside, it rains outside, बाहर बरसात बरसती है। We call them, हम उन्हें बुलाते हैं। We call them, हम उन्हें बुलाते हैं। You write a letter, you write a letter, आप खत लिखते हैं। आप खत लिखते हैं। You write a letter. They eat a meal, they eat a meal, वो खाना खाते हैं। वो खाना खाते हैं। They eat a meal, यहाँ पे ए आएगा। They eat a meal, वो खाना खाते हैं। I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। और जैसे कि यहाँ पे है ड्रिंक्स, वॉशेस, रेंस, और यहाँ पे कॉल्स नहीं है, कॉल है। यहाँ पे राइट्स नहीं, राइट है। यहाँ पे ईट्स नहीं है, ईट है। यहाँ पे गोज नहीं, गो है। तो ही, शी, इट, इनके साथ जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा तो उसके साथ एस या ई एस एंड में हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वही यू, दे, आई के साथ सिर्फ वर्ब लगेगा, एस या ई एस का इजाफा उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा, तो जैसे कि हम आ गए हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि निगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। फॉर्मिंग वे ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मिंग वे ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस यानी इनकारी जुमलों का बनावटी तरीक़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकारी जुमलों में डू और डज का इजाफा होगा। इनकारी जुमलों में डू और डज का इजाफा किया जाएगा, डू और डज का इजाफा होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डू कहाँ पे इस्तेमाल होगा और डज कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम
کے ساتھ ہم ڈز استعمال کریں گے اور باقی جو ہے اس کے ساتھ ڈو استعمال ہوگا یعنی وہی، یو، دے، آئی اور پلورل نیم کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کریں گے نگیٹو اسٹرکچر میں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ہی ڈز ناٹ ڈرنک واٹر، ہی ڈز ناٹ ڈرنک واٹر۔ اب یہاں پہ ڈز آ گیا تو یہاں ڈرنک کے ساتھ آپ ایس نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، ڈز ای ایس یہاں پہ آ گیا تو یہاں جو ہے نگیٹو میں پھر ایس نہیں لگے گا۔ ہی ڈز ناٹ ڈرنک واٹر، وہ پانی نہیں پیتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ ڈرنک واٹر، وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ شی ڈز ناٹ واش دی کلاتھز، شی ڈز ناٹ واش دی کلاتھز، وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے۔ شی ڈز ناٹ واش دی کلاتھز، وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ، یہاں پہ ایس نہیں آئے گا، بائی مسٹیک یہ ایس میں نے لگا دیا ہے، لیکن چلو یہاں پہ ایس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اٹ ڈز ناٹ رین آؤٹ سائڈ آئے گا، اٹ ڈز ناٹ رین آؤٹ سائڈ، باہر برسات نہیں برستی ہے، باہر برسات نہیں برستی ہے۔ اٹ ڈز ناٹ رین آؤٹ سائڈ۔ وی ڈو ناٹ کال دیم، وی ڈو ناٹ کال دیم، ہم انہیں نہیں بلاتے ہیں، ہم انہیں نہیں بلاتے ہیں۔ وی ڈو ناٹ کال دیم، ہم انہیں نہیں بلاتے ہیں۔ یو ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، یو ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، آپ خط نہیں لکھتے ہیں یا آپ خط نہیں لکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ یو ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، آپ خط نہیں لکھتے ہیں۔ دے ڈو ناٹ ایٹ اے میل، دے ڈو ناٹ ایٹ اے میل، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ دے ڈو ناٹ ایٹ اے میل، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاتا ہوں، میں اسکول نہیں جاتا ہوں یا میں اسکول نہیں جاتا۔ آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول۔ تو یہ تھا ہمارا جو نگیٹو سینٹینسز کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آپ ان سینٹینسز کو بار بار دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ان کی بناوٹ کس طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ سمپلی کوئی ایک ٹینس سمجھ گئے پوری طرح تو باقی کے ٹینسز جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ٹینسز آپ کو سمجھنے میں نہ آئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ایک اور سلائڈ کی طرف کہ فارمنگ وے آف انٹروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ جملوں میں ڈو اور ڈز کا استعمال کیسے ہوگا، کس طرح ہم سوالیہ جملوں میں استعمال کریں گے ڈو اور ڈز۔ تو ٹھیک ہے، یہاں ڈز اور ڈو کو ہم شروع میں رکھیں گے۔ جب ہم شروع میں رکھیں گے تو وہ جملے سوالیہ جملے بن جائیں گے پریزنٹ سمپل ٹینس کے۔ شروع کرتے ہیں۔ ڈز ہی ڈرنک واٹر، ڈز ہی ڈرنک واٹر، کیا وہ پانی پیتا ہے۔ ڈز ہی ڈرنک واٹر، کیا وہ پانی پیتا ہے۔ میں نے جو ہے سمپل سینٹینسز جو ہے پازیٹیو، نگیٹو اور انٹروگیٹو، ان میں نے سیم سینٹینسز استعمال کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ ڈز شی واش دی کلاتھز، ڈز شی واش دی کلاتھز، کیا وہ کپڑے دھوتی ہے، کیا وہ کپڑے دھوتی ہے۔ ڈز شی واش دی کلاتھز، کیا وہ کپڑے دھوتی ہے۔ ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ، ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ، کیا باہر برسات برستی ہے۔ ڈز اٹ رین، یہاں پہ ایس نہیں آئے گا، ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ، کیا باہر برسات برستی ہے۔ ڈو وی کال دیم، ڈو وی کال دیم، کیا ہم انہیں بلاتے ہیں۔ ڈو وی کال دیم، کیا ہم انہیں بلاتے ہیں۔ ڈو یو رائٹ اے لیٹر، ڈو یو رائٹ اے لیٹر، کیا آپ خط لکھتے ہیں،
کیا آپ خط لکھتے ہیں؟ Do they eat a meal? Do they eat a meal? کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ Do they eat a meal? کیا وہ کھانا کھاتے ہیں؟ Do I go to school? Do I go to school? کیا میں اسکول جاتا ہوں؟ کیا میں اسکول جاتا ہوں؟ تو یہ ہمارا انٹروگیٹو سینٹینسز تھے جنہیں سوالیہ جملے کہا جاتے ہیں. اور اب ہم بڑھیں گے آگے ایک اور سلائڈ کی طرف. تو میں چاہتا ہوں کہ مزید آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، تو اس کے لیے میں یہاں پر کچھ مزید اگزامپلس دیے ہوئے ہیں. زمان حال سادہ کے انکاری اور سوالیہ جملوں میں آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن کے ساتھ ڈو کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ڈز کا استعمال ہوتا ہے. یہ جو نوٹ ہے اسے آپ اچھی طرح جو ہے نا ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے بڑے کام آنے والی چیز ہے. اس نوٹ کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. تو فردر ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں ہم. I do not steal a book. I do not steal a book. میں کتاب چوری نہیں کرتا. I do not steal a book. میں کتاب چوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ تو سملرلی آپ یہاں پر اب دیکھ لیں. They do not pick up a finger. They do not pick up a finger. وہ اوپر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. وہ اوپر انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. They do not pick up a finger. مزید یہاں پر دیکھیں. It does not rain outside. It does not rain outside. باہر برسات نہیں پڑتی ہے. It does not rain outside. باہر برسات نہیں پڑتی ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں. We do not take a tea. We do not take a tea. ہم چائے نہیں پیتے. ہم چائے نہیں پیتے یا ہم چائے نہیں پیتے ہیں. She does not wash the clothes. She does not wash the clothes. وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے. وہ کپڑے نہیں دھوتی ہے. She does not wash the clothes. اسلم does not walk. اسلم جو ہے سنگولر ناؤن ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنگولر نیم ہے، تو اس کے ساتھ ڈز لگے گا، ڈو نہیں لگے گا. جب اسلم اور اس کے ساتھ کوئی اور نام ہو جیسے کہ اسلم اینڈ سلیم، تو اس کے ساتھ پھر ہم ڈو کا استعمال کریں گے. اسلم ڈز ناٹ واک. اسلم پیدل نہیں چلتا. اسلم پیدل نہیں چلتا ہے. اسلم ڈز ناٹ واک. You do not take a rest. You do not take a rest. آپ آرام نہیں کرتے ہیں یا آپ آرام نہیں کرتے. He does not pluck the flowers. He does not pluck the flowers. وہ پھول نہیں توڑتا ہے. He does not pluck the flowers. وہ پھول نہیں توڑتا ہے. یہاں پہ کچھ میں نے توڑتی ہے لکھ دیا تو مسٹیکس ہو گئی یہاں پہ. He does not pluck the flowers. وہ پھول نہیں توڑتا ہے. اسلم اینڈ حاشر do not walk. یہاں پر آپ دیکھ لیں. اسلم اینڈ حاشر do not walk. اسلم اور حاشر پیدل نہیں چلتے ہیں. اب جیسے کہ یہاں پہ اوپر ہے اسلم does not walk. اسلم پیدل نہیں چلتا. اب نیچے یہاں پر آپ دیکھ لیں اسلم اینڈ حاشر، یعنی یہاں پہ دو نام دیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا ہم ڈو یوز کریں گے، ڈز نہیں کریں گے. ڈو ناٹ واک. اسلم اور حاشر پیدل نہیں چلتے ہیں. تو اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نوٹ ہے اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو
تو مزید اگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ انٹروگیٹو کے حوالے سے ہیں. ڈو آئی اسٹیل اے بک؟ کیا میں کتاب چوری کرتا ہوں؟ ڈو آئی اسٹیل اے بک؟ کیا میں کتاب چوری کرتا ہوں؟ ڈو دے پک اپ اے فنگر؟ ڈو دے پک اپ اے فنگر؟ کیا وہ انگلی اوپر اٹھاتے ہیں؟ ڈو دے پک اپ اے فنگر؟ کیا وہ انگلی اوپر اٹھاتے ہیں؟ ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ؟ ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ؟ کیا باہر برسات پڑتی ہے؟ ڈز اٹ رین آؤٹ سائڈ؟ کیا باہر برسات پڑتی ہے؟ ڈو وی ٹیک اے ٹی؟ کیا ہم چائے پیتے ہیں؟ ڈو وی ٹیک اے ٹی؟ کیا ہم چائے پیتے ہیں؟ ڈز شی واش دی کلاتھز؟ ڈز شی واش دی کلاتھز؟ کیا وہ کپڑے دھوتی ہے؟ ڈز شی واش دی کلاتھز؟ کیا وہ کپڑے دھوتی ہے؟ ڈز اسلم واک؟ ڈز اسلم واک؟ کیا اسلم پیدل چلتا ہے؟ ڈو یو ٹیک اے ریسٹ؟ کیا آپ آرام کرتے ہیں؟ ڈو یو ٹیک اے ریسٹ؟ کیا آپ آرام کرتے ہیں؟ ڈز ہی پلک دی فلاورز؟ ڈز ہی پلک دی فلاورز؟ کیا وہ پھول توڑتا ہے؟ کیا وہ پھول توڑتا ہے؟ ڈز ہی پلک دی فلاورز؟ یہاں پہ توڑتی ہے نہیں آئے گا، توڑتا ہے آئے گا، لیکن بائی مسٹیک یہاں پہ بھی جو ہے نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. ڈو اسلم اینڈ حاشر واک؟ ڈو اسلم اینڈ حاشر واک؟ کیا اسلم اور حاشر پیدل چلتے ہیں؟ ڈو اسلم اینڈ حاشر واک؟ کیا اسلم اور حاشر پیدل چلتے ہیں؟ تو یہ ہمارے جو تھے انٹروگیٹو سینٹینسز کی مزید اگزامپلس تھی. تو ہوپفلی آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اب مزید اگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو بڑھتے ہیں ابھی آگے ایک اور سلائیڈ کی طرف. یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کانسیپٹ گارنٹی کے ساتھ 100% کلیئر ہو جائے گا. مزید 20 ایگزامپلس یہاں پہ میں نے دیے ہیں. ہی ریڈس اے لیسن؟ ہی ریڈس اے لیسن؟ وہ سبق پڑھتا ہے. ہی ریڈس اے لیسن؟ وہ سبق پڑھتا ہے. ڈز شی سیو دی کلاتھس؟ ڈز شی سیو دی کلاتھس؟ کیا وہ کپڑے سیتی ہے؟ کیا وہ کپڑے سیتی ہے یا کپڑے بناتی ہے؟ ڈز اٹ رائٹ ویل؟ ڈز اٹ رائٹ ویل؟ کیا یہ اچھا لکھتی ہے؟ ڈز آصف آئرن دی کلاتھس؟ کیا آصف کپڑے استری کرتا ہے؟ ڈز آصف آئرن دی کلاتھس؟ کیا آصف کپڑے استری کرتا ہے؟ ڈو یو سوئچ آن دی بلب؟ ڈو یو سوئچ آن دی بلب؟ کیا آپ بلب جلاتے ہو؟ کیا آپ بلب جلاتے ہو؟ ڈو وی ریفیوز ٹو ایٹ اے بریڈ؟ کیا ہم روٹی کھانے سے انکار کرتے ہیں؟ ڈو وی ریفیوز ٹو ایٹ اے بریڈ؟ کیا ہم روٹی کھانے سے انکار کرتے ہیں؟ ڈو آئی سنگ اے سانگ؟ ڈو آئی سنگ اے سانگ؟ کیا میں گانا گاتا ہوں؟ کیا میں گانا گاتا ہوں؟ ڈو آئی سنگ اے سانگ؟ ڈو دے گارگل وتھ واٹر؟ ڈو دے گارگل وتھ واٹر؟ کیا وہ پانی سے گلی یا غرارے کرتے ہیں؟ کیا وہ پانی سے گلی یا غرارے کرتے ہیں؟ ڈو دے گارگل وتھ واٹر؟ دا اسنیک ڈز ناٹ اسٹنگ ہم؟ دا اسنیک ڈز ناٹ اسٹنگ ہم؟ سانپ اسے ڈنگ نہیں مارتا ہے. سانپ اسے ڈنگ نہیں مارتا ہے. دا اسنیک ڈز ناٹ اسٹنگ ہم. یو ڈو ناٹ گیٹ مائی پوائنٹ. یو ڈو ناٹ گیٹ مائی پوائنٹ. آپ میری بات نہیں سمجھتی ہے یا آپ میری بات نہیں سمجھتے ہو. یو ڈو ناٹ گیٹ مائی پوائنٹ. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر سینٹینس نمبر 11. دے ڈو ناٹ لاف؟ وہ ہنستے نہیں ہے. وہ ہنستے نہیں ہے.
They do not laugh, वो हंसते नहीं है। He does not wear socks, he does not wear socks। यहाँ ये जो है ना जमा है, तो इसलिए यहाँ पे एस इस्तेमाल हुआ है। अगर एक जुराबा होता तो हम सॉक लिखते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जुराबों के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे सॉक्स लिखा है। तो वो जुराबे नहीं पहनता है। He does not wear socks. I do not play a drum. I do not play a drum. मैं ढोल नहीं बजाता हूँ। मैं ढोल नहीं बजाता हूँ। I do not play a drum. How do you go to school? How do you go to school? ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है या स्पेशल इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप स्कूल कैसे जाते हैं? हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? When does he get up? When does he get up? वो नींद से कब उठता है? वो नींद से कब उठता है? When does he get up? Where do you come to us? Where do you come to us? आप हमारे पास कहाँ आए थे? Where do you come to us? आप हमारे पास कहाँ आए थे? Why does इम्तियाज weep? Why does इम्तियाज weep? इम्तियाज क्यों रोता है? Why does इम्तियाज weep? इम्तियाज क्यों रोता है? Whose videos do you want to watch? Whose videos do you want to watch? आप किसकी वीडियोस देखना चाहते हो? आप किसकी वीडियोस देखना चाहते हो? Who says you? आपको कौन कहता है? आपको कौन कहता है? Who says you? आपको कौन कहता है? What do you read now? What do you read now? तुम अब क्या पढ़ते हो? What do you read now? तुम अब क्या पढ़ते हो या आप अब क्या पढ़ते हो या पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने मज़ीद 20 जुमलों के एग्जाम्पल्स दिए आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अब आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपके बड़े काम आने वाली वीडियो है। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं एम्पैटिक सेंटेंसेस की तरफ। एम्पैटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? एम्पैटिक सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें यकीन या खातिरी दिखाई जाए। वो कैसे? मिसाल के तौर पर आप कहें कि मैं कपड़े धोता हूँ, तो वो तो सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन जब आप किसी को जोर देकर कहेंगे कि मैं तो कपड़े धोता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ की जगह पे अगर आप कहेंगे मैं तो कपड़े धोता हूँ, तो आप उसे वो जुमले खातिरी या यकीन वाले जुमले कहलाए जाएंगे, जिसे अंग्रेजी में एम्पैटिक सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है। आई डू गो टू स्कूल। आई डू गो टू स्कूल। मैं तो स्कूल जाता हूँ। आई डू गो टू स्कूल। मैं तो स्कूल जाता हूँ। अगर आप कहेंगे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन अगर आप जोर देकर कहेंगे कि मैं तो स्कूल जाता हूँ, तो आप कहेंगे आई डू गो टू स्कूल। यहाँ पे एम्पैटिक सेंटेंसेस जो है ना, वहाँ पे डू और डज का इस्तेमाल होगा। जिस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एम्पैटिक सेंटेंसेस के लिए भी आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जुमले इंतहाई खूबसूरत लगते हैं बोलने में। वी डू ईट अ मील। वी डू ईट अ मील। हम तो रोटी खाते हैं। हम तो रोटी खाते हैं। We do eat a meal. He does not do come. He does not do come. तो ये वाला सेंटेंस जो है, यहाँ पे does आया है, फिर not के बाद do आया है, तो ये क्या सीन है? तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। जिस तरह ये ऊपर वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है।
और निगेटिव सेंटेंस में हम पढ़ के आए हैं कि डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ डज का इस्तेमाल होता है, तो हम वही डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे। और अगर इस सेंटेंस को एम्पैटिक बनाना है तो उसमें हम डू का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो ही, अगर हम सिंपल सेंटेंस बना ले इसका, तो यहाँ पे ये आएगा ही डज नॉट कम, वो नहीं आता है। ही डज नॉट कम तो हम कहेंगे वो नहीं आता है। और अगर हम कहेंगे वो तो नहीं आता है तो हम कहेंगे ही डज नॉट डू कम। ही डज नॉट डू कम, वो तो नहीं आता है। हम जोर देकर बोलेंगे, हम कहेंगे वो तो नहीं आता है, he does not do come, ठीक है। तो she does not do read a lesson, she does not do read a lesson, वो तो सबक नहीं पढ़ती है, वो तो सबक नहीं पढ़ती है। she does not do read a lesson। अगर ये सिंपल सेंटेंस बनाना हो, हमने पॉजिटिव या हमने निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो हम कहेंगे she does not read a lesson, वो सबक नहीं पढ़ती है। अगर हम कहेंगे कि वो तो सबक नहीं पढ़ती है तो फिर हम कहेंगे she does not do read a lesson, यानी हम do का इजाफा करेंगे यहाँ पर। अगर सेंटेंस में हमने कहना हो, जोर दे के कहना हो वो तो अगर हम तो कहेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ अंग्रेजी में do का इजाफा करना होगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। They do dance, they do dance, वो तो नाचते हैं, वो तो नाचते हैं। अगर हम कहेंगे कि वो नाचते हैं तो हम कहेंगे they dance, they dance, वो नाचते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे वो तो नाचते हैं तो हम कहेंगे they do dance। It does not do rain outside, it does not do rain outside, बाहर तो बरसात नहीं पड़ती है, बाहर तो बरसात नहीं पड़ती है। अगर हम कहेंगे बाहर बरसात नहीं पड़ती है तो हम कहेंगे it does not rain outside। और अगर हम जोर दे के कहेंगे कि बाहर तो वाकई बरसात नहीं पड़ती तो हम कहेंगे it does not do rain outside। We do celebrate Eid, we do celebrate Eid, हम तो ईद मनाते हैं, हम तो ईद मनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम ईद मनाते हैं तो यहाँ पे कहूँगा कि वी सेलिब्रेट ईद। और अगर मुझे कहना पड़े कि हम तो ईद मनाते हैं तो अंग्रेजी में जुमले में डू का इजाफा होगा, वी डू सेलिब्रेट ईद, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो चुका होगा। और अब आगे बढ़ेंगे हम इस टेंस में मज़ीद। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो हम एक और स्लाइड की तरफ आ गए हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, क्या मकसद है इस स्लाइड्स को भी इस टेंस में इस्तेमाल करने का, ठीक है। किसी को कुछ करने देना या नहीं देने की हालत में लेट और अलो का इस्तेमाल किया जाता है। यूज ऑफ अलो एंड लेट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आइए देखते हैं कि इसके जुमले किस तरह बनते हैं। अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं उसे स्कूल जाने देता हूँ, यानी किसी को कुछ करने देता हूँ, तो यहाँ पे हम लेट या अलो का इस्तेमाल करेंगे। और दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो यहाँ पे दिया गया है अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो किस तरह इन दोनों को इस्तेमाल करने में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है आई लेट हिम गो टू स्कूल, आई लेट हिम गो टू स्कूल, मैं उसे स्कूल जाने देता हूँ, ठीक है। अगर आप अलो का इस्तेमाल करेंगे जो कि दोनों सेम मीनिंग देते हैं, दोनों जो अल्फाज हैं इनकी एक ही मीनिंग है, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई अलाउ हिम टू गो टू स्कूल, आई अलाउ हिम टू गो टू स्कूल। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं आई लेट, ठीक है, तो यहाँ पर है आई अलाउ, ठीक है। हिम, सेम हिम आ गया,
ٹھیک ہے. گو تو یہاں پر جو ہے گو سے پہلے ٹو کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, گو سے پہلے ٹو کا استعمال ہوا ہے. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں اسے اسکول جانے دیتا ہوں اور آپ نے اس میں لیٹ استعمال کرنا ہو تو آپ کہیں گے آئی لیٹ ہم گو ٹو اسکول. لیٹ کے ساتھ ہم کے بعد یا کسی بھی ناؤن کے بعد یا پروناؤن کے بعد جو ہے ٹو کا استعمال نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم allow کا استعمال کریں گے تو وہاں پہ ہم ٹو کا استعمال کریں گے کسی بھی ورب سے پہلے. ٹھیک ہے, کسی بھی ورب سے پہلے اور ناؤن یا پروناؤن کے بعد میں. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ آپ نے سمجھنا ہے. مزید بڑھتے ہیں آگے. He lets me speak. یہاں پہ اس کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اس کا اضافہ کریں گے. He lets me speak English یا he allows me to speak English. He allows me to speak English. وہ مجھے انگریزی بولنے دیتا ہے. He allows me to speak English یا he lets me to speak English. آگے بڑھتے ہیں اسپیشل انٹروگیٹو سینٹینسز کی طرف کہ اس میں ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. Why do you not let me say him? Why do you not let me say him? آپ مجھے اس کو کہنے کیوں نہیں دیتے. آپ مجھے اس کو کہنے کیوں نہیں دیتے. ٹھیک ہے, why do you not let me say him یا why do you not allow me to say him. Why do you not allow me to say him? آپ مجھے اس کو کہنے کیوں نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپفلی آپ کا کانسیپٹ ان سینٹینسز میں allow اور let کا استعمال کرنے میں کلیئر ہو گیا ہوگا. Forget the mistakes of past and press on for the greatest achievement of future. Never forget this sentence. Let's go forward. تو یہ ہمارا آخری سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے, allow اور let کو اجازت دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, few examples are given here. So let's begin. He let them go to school. Let them go to school. ٹھیک ہے, یا allow them to go to school. Let them go to school یا allow them to go to school. انہیں اسکول جانے دو. انہیں اسکول جانے دو. اگر آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو ان سینٹینسز میں بھی let یا allow کا ہونا لازمی ہے. Let the cheater cheat the people. Let the cheater cheat the people یا allow the cheater to cheat the people. یہاں پہ ٹھیک ہے ٹو کا استعمال ہوا ہے چیٹر کے بعد cheater to cheat. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہے cheater cheat the people تو یہاں پہ ٹو کا استعمال نہیں ہوا. Let the cheater cheat the people یا allow the cheater to cheat the people. ٹھگ کو لوگوں کو ٹھگنے دو. ٹھگ کو لوگوں کو ٹھگنے دو. Let me speak. Let me speak یا allow me to speak. مجھے بولنے دو. مجھے بولنے دو. Let me speak یا allow me to speak. مجھے بولنے دو. Let us come. Let us come یا allow us to come. Allow us to come. ہمیں اندر آنے دو. ہمیں اندر آنے دو. Do not let him die. یہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں. Do not let him die. Do not let him die. یہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں. یا do not allow him to die. Do not allow him to die. اسے مرنے نہیں دینا. اسے مرنے نہیں دینا. اب انٹروگیٹو کی طرف پڑھتے ہیں. Do not let them clap. Do not let them clap. انہیں تالیاں بجانے نہیں دینا. یا do not allow them to clap. انہیں تالیاں بجانے نہیں دینا. ٹھیک ہے, مزید لیٹس
استعمال ہوگا یہاں پر میں آپ کو مزید ان کا یوز بھی بتاتا ہوں. لیٹ از آلسو یوزڈ فار پروپوزل. لیٹ کا استعمال صلاح یا مشورے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ اس گو ہوم. لیٹ اس گو ہوم یا لیٹس گو ہوم. ٹھیک ہے. یہ دونوں اسٹرکچرس ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ لیٹ اس گو ہوم بھی کہہ سکتے ہیں یا لیٹس گو ہوم بھی کہہ سکتے ہیں. آئیے یا آؤ گھر چلے. لیٹ اس سے دا ٹیچر. لیٹ اس سے دا ٹیچر یا لیٹس سے دا ٹیچر. آئیے استاد کو کہیں. آئیے استاد کو کہیں یا آؤ استاد کو کہیں. ٹھیک ہے. لیٹ اس ٹیک اے ٹی. لیٹ اس ٹیک اے ٹی یا لیٹس ٹیک اے ٹی. آئیے چائے پیتے ہیں یا آؤ چائے پیتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئی ہوگی اور اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوا ہو کچھ رائٹنگ مسٹیکس تھے سینٹینسز میں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تھینکس فار واچنگ. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.